Guys, magluluto nga pala po ako ng Bicol Express na bangos. Tara guys, samahan niyo po ako. Guys, kinahit ko na nga pala po yung siling green, sibuyas, saka yung siling pula, saka po yung paminta. Guys, hinalang ko na po yung sibuyas. Guys, talagay ko na po yung luya. Guys, nilagay ko na po yung gata. Guys, ito nga pala yung bangos. Pinirito ko na po. Guys, lalagay ko na po yung bangos. Guys, kumukulo na po. Bicol Express na bangos. Tikman ko na po itong Bicol Express na bangos. Sarap. Guys, okay na po yung Bicol Express na bangos. Tara guys, kain po tayo. Tikman na po natin to. Guys, kain po. Tikman po natin to, Bicol Express na bangos. Tara guys, kain po. Tapos taba. Taba ng bango.